जोहार गाते को ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱮᱥ ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱴᱮᱱᱰ ᱟᱯ ᱠᱚᱢᱮᱰᱤ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱥᱴᱮᱱᱰ ᱟᱯ ᱠᱚᱢᱮᱰᱤ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱴᱚᱯᱤᱠ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱴᱚᱯᱤक ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱭᱩᱱᱤᱠ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱯᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱯᱮ ᱵᱟᱦ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱤᱭᱩᱱᱤᱠ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱨᱮন্ডিং ᱴᱚᱯᱤक ᱟᱨ ᱛᱟছাড়া কোনো কারণ বানুক তো দুর্গা পূজার ᱤᱧ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱧ ᱨᱮᱰᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তো ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱚᱱᱯᱷᱤᱰᱮন্স ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱯᱚᱴᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱯ ᱫᱚᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱯᱤᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱚᱯᱤᱝ ᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ দুর্গা পুজো না 5 দিন যেমন সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী 5 দিন লাᱹᱜᱤᱫ পুনিয়া মাস্ক ইᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ কারণ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱚ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱜᱮ ᱨᱤᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱜᱤᱧ ᱮᱥᱮᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱮᱥᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো মাস্ক ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱫᱚᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱫᱤᱧᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ মাস্ক ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱩᱠᱷᱳᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ তো দুর্গা পুজো সাথে দমে রকম হড়াᱜ স্মৃতি ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱟᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ তো ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱥᱚᱯᱛᱚᱢী ᱫᱤᱱ তো ᱥᱚᱯᱛᱚᱢী ᱫᱤᱱ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তো ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱮᱱᱟ আর ফার্স্ট টাইম এমন কারণ থাকে না যাই মানে মিটটেন প্রথম ᱧᱮᱞᱮ কুড়ি গিদ্রিᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱮᱱᱟ প্রত্যেক বছর লেখাগে তো উনি কুড়ি গিদ্রিᱧ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱫᱤᱭᱟ তারপর ᱤᱧᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱫᱤᱧᱟ তারপর ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱤᱧ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨᱚᱧ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱤᱭᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱧᱮᱞᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟᱭ শুধু ᱤᱧ ᱡᱮᱧ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তো ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তারপর ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ কে পর ᱞᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚর ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱤᱧᱟ ᱟᱢᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ তো ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱨᱚᱲᱤᱧ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ তো রড় তে ᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ তারপর উনি হয় রড় ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟᱭ আর মানেᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱤᱭᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱯᱳᱡ ᱠᱤᱫᱤᱧ তো উনি ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ তো ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱮᱠ ᱠᱟᱡᱽ ᱢᱮ ᱥᱚᱯᱛᱚᱢী ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱵᱚᱢী ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱩᱵ 7টা তখনই ᱞᱟᱹᱭᱢᱟ জানাᱣ ᱟᱢᱟ তো অষ্টমী দিন ᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱫᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ তো উনি কুড়ি গিদ্ᱨᱟᱹ প্রচুর চালাক ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ কারণ ᱚᱠᱟ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱵᱚᱢী ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ প্রত্যেক বছর গিᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ তো ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱴᱟᱨᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ 2-3 ᱫᱤᱱ ᱯᱚᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ তো ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱵᱚᱢᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱱᱟᱣᱤᱧ ᱠᱷᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ তো ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮᱯᱮ ᱩᱰᱩᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱧᱮᱞ তো মাস্ক তো অবশ্যই ᱯᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟইরাস ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ কারণ চেহারা ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱩᱪᱤᱛ তো ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚᱢᱮᱰᱤ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱟᱱᱟ তো ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱟ